12 Juni 2026 bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1447 Hijriah, yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam Al-Ustadz Haji Ahmad Amsori MVD dengan tema ciri-ciri haji yang mabrur, dan yang bertindak sebagai muadzin dan muqayyim Al-Ustadz Nadih. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Selanjutnya kami mewakili DKM Masjid Baitur Rahim menyampaikan laporan keuangan masjid pada minggu lalu sebesar 16.703.000, pemasukan 1.874.000, pengeluaran 1.525.000, saldo kas pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 17.052.000. Alhamdulillah jarok khair jaza. Jamaah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, marilah kita mengirimkan suratul Fatihah untuk orang-orang tua kita yang telah tiada, kerabat handai kolan, para wakaf donatur masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya, menerima amal ibadahnya, dan menempatkan sebaik-baiknya tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita khususnya yang hadir, mudah-mudahan Allah selalu disehat walafiat, panjang umur, dan diberikan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang ada di depan, kami harapkan untuk mengisi saf-saf yang masih kosong yang ada di depan, dan yang ada di luar maupun yang di bawah, kami persilahkan untuk masuk untuk mengisi saf-saf yang masih kosong. Jamaah, sholat anak-anak diharapkan jangan berisik, jangan ribut, apalagi bercanda, untuk kekhusyuan sholat Jumat kita pada hari ini. Dan yang ingin berkontribusi Jumat berkah dapat menghubungi Bapak Yusuf. Masjid Baitur Rahim tiap Ahad pada subuh mengadakan pengajian yang insya Allah esok akan pengajian fikih Fathul Mumin yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Fauzi Rahmat MVD. Mudah-mudahan kita disempat sehat untuk hadir. Wala hadinya wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah Alhamdulillahi malikid dayyan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala marra zaman. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزل عن الجسمية والمكان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله تعالى في آخر تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salatul Jum'ah Masjid Jami' Baitur Rahim Petukan Utara rahimakumullah. Patut wajib bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Tanpa pilih kasih, tanpa kasih sayang, semua diberikan kepada kita. Bahkan kalau kita coba menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sejak pagi saja sampai saat ini, pasti kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Seandainya kalian ini mencoba menghitung nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, tentu kalian tidak akan pernah mampu. Namun sungguh amat sangat kita rasakan penuh saat ini. Allah kasih nikmat kita hidup, tambah lagi nikmat sehat wal afiyah, dan disempurnakan dengan nikmat iman wal Islam. Yang barangkali dengan nikmat-nikmat tersebut kita merasa terpanggil untuk melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni sholat Jum'ah berjamaah. Kita berharap dan terus berharap semoga seluruh rangkaian amalia kita, ibadah-ibadah kita yang sudah, sedang, dan akan kita nanti kiranya selalu diijabah, diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya mujibas sa'il. Shalawat dan salam semoga dan selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para zuriyahnya,
para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikut dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan lagi-lagi kita pun yang ngaku-ngaku sebagai umatnya dengan senantiasa konsisten menjalankan sunnah-sunnahnya, banyak-banyak membaca sholawat kepadanya, insya Allah harapan kita akan mendapatkan syafaatul uzmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin rahimakumullah, sebagai syarat dan rukun khutbah, khatib al-fakir berpesan dulu buat diri al-fakir sendiri dan tentunya para hadirin jamaah sekalian yang hadir pada saat ini. Marilah terus kita tingkatkan kualitas iman, Islam dan ihsan kita yang telah kita kemas, kita remu dalam bentuk takwa. Yang mudah-mudahan dengan takwa itu betul-betul kita berupaya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berupaya semaksimal mungkin semampu kita untuk beribadah, mendekatkan diri dengan kepada Allah dengan senantiasa menjauhkan semua larangannya dan berupaya untuk selalu dekat kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya. Kalau ini saja minimal sudah kita laksanakan, insya Allah kita disebut orang-orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Hadirin rahimakumullah, singkat saja kita saat ini sudah berada di Jumat terakhir bulan Zulhijjah. 4 atau 5 hari ke depan kita akan sudah berganti bulan, bahkan tahun baru 1448 Hijriah. Itu yang semestinya kita ramaikan, bukan tahun baru nasional. Tapi rasanya terlalu jauh kita ke sana. Ada yang lebih penting saat ini kita bicarakan tentang haji dan korban yang kemarin kita lakukan. Saudara kita saat ini sudah sebagian Muslim Indonesia sudah sampai di Indonesia yang melaksanakan ibadah haji. Ada juga sebagian lagi yang akan sampai akhir bulan haji ini akan sampai ke tanah akhir. Kita selalu berdoa kepada mereka semua, semoga mereka dapat menyelesaikan haji-hajinya dengan sempurna, sa'i, tawaf dan tahallulnya, dan harapan kita mereka pulang membawa haji yang mabrur. Al-hajjun mabrurun laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada balasan lain oleh pergi haji itu kalau mabrur, sorga aman udah, kalau udah pastinya masuk sorga. Apa ciri-cirinya? Sama kayak kita yang di tanah air nih ciri-cirinya. Siapa mereka yang kaku beriman bertakwa kepada Allah, tanggal 1 sampai 9 bulan haji kemarin kita puasa enggak? Enggak. 8 sama 9-nya tarwih Arafahnya? Enggak. Ngaku muslim, ngaku orang bertakwa. Ustaz, itu kan puasanya orang haji. Ente belajar di mana? Ente sekolah di mana? Masih kayak begitu aja dikata puasanya orang haji. Mereka sudah ngukup nggak puasa. Kita yang disunahkan sunnah muakkadah, bahkan Allah jadikan pahalanya tarwiyah setahun, Arafah 2 tahun, sebelum dan sesudah. Sebelum kita berbuat dosa Allah ampunin. Dosa-dosa kecil tentunya. Ini kita biarkan begitu saja. Pengen ngaku muslim sejati, pengen ngaku orang bertakwa. Jauh. Mereka sedang sibuk-sibuknya melontar. Setelah wukuf, kita kan ngorban tuh, hari raya korban. Apakah masih ada di kampung kita, di Petukan Utara, khususnya keluarga besar Baitur Rahim berkorban semuanya? Enggak. Kalau semuanya berkorban nggak muat dong, nih luar biasa berkah semuanya. Emang berapa sih semahal-mahalnya kambing? 3 juta. Tapi masih bisa dihitung berapa orang yang kekuatan takwanya berkorban. Kenapa? Bukan lagi masalah kemampuan, Pak. Dari dulu kita ngakunya nggak pernah mampu. Kita di rumah keluarga berlima, sering saya sampaikan di sini, handphone 5, motor 5, ngaku nggak mampu. Makan sehari 3 kali, belum termasuk somai, indomie, bakso, ngasih ngaku susah, nggak bisa berkorban, nungguin kupon tiap tahun. Ngaku muslim, di mana tingkat ketakwaan kita? Di mana sholat berjamaah kita?
Saudara, kalau kita bicara lebih sadis lagi, orang-orang yang datang ke masjid di hari Jumat, ini nggak bicara hari lain, ketika khotib sudah naik mimbar, nggak ada catatannya Pak. Bos, nggak ada catatannya, nol. Presensi Anda dianggap tidak hadir. Ya Allah, capek-capek gue datang. Tapi memang begitu kebiasaan, kalau belum azan, belum mandi, belum ke masjid. Baru azan. Dia sholat lah, khotib lagi mimbar. Khotib lagi naik mimbar, lagi bicara. Pas disalam ditidur. Nggak mendengarkan khutbah. Ini orang macam apa? Ada kajian Sabtu subuh nggak datang. Kajian hari Minggu nggak ada. Dengerin khutbah juga nggak mau. Islam kita di mana Pak? Keyakinan kita terhadap Allah itu di mana? Jadi lagi-lagi kalau kita bicara ciri-ciri orang yang pulang haji mabrur itu, dia semakin tawadhu. Yang kemarin jam 12 dengar azan dia ke masjid Zuhur, sekarang setengah 12 sudah di masjid. Asar jam 3.15, 16 jam 3 udah di masjid. Kan cakep tuh. Itu tanda-tanda hajinya dimabrur. Itu tanda-tanda korban kita diterima. Ini udah nggak ngorban. Datang selalu khotib lagi naik mimbar. Kalau Jumat, hari-hari lain nunggu komat. Masih bagus sih. Ada catatannya kalau diterima waktu tadi. Tapi Jumat tidak ada catatannya. Dari yang namanya onta, sapi, kambing, ayam, telur ayam, bahkan kotoran ayam kita nggak dapat. Karena selalu dan selalu seperti itu. Maju sopnya, mana orangnya nih masjid. Alhamdulillah sih setelah khotib naik mimbar udah mulai banyak. Tapi mulai besok, tahun baru 1448 Hijriah, robah. Saya adalah pribadi muslim sejati, ketakwaan saya sudah semakin tinggi. Jadi saya nggak peduli orang mau dikata apa, dikata tumben baru ke masjid, lu rajin banget, lu alim banget, nggak masalah. Saya ingin meningkatkan ketakwaan saya. Yakin tahun besok bisa berkorban. Karena bukan bicara kemampuan, kemauan. Ditambah lagi ada niat, ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, kasih murah rezeki tahun besok, saya mau ikut korban ya Allah, walaupun cuma kambing yang 2,5 juta atau 3 juta, yang penting saya ngorban. Mau atas nama keluarga saya, sah. Allah bantu dah, tahu-tahu ada duit dari mana? Simpan, jajanin habis, nggak bakal ngumpul itu uang. Atau titip sama bendahara masjid, Pak Ustadz saya nitip nih tahun besok saya mau ngorban, kalau di rumah habis aja, saya taruh di tempayan, saya taruh di bawah buku, pada tahu aja duit pakai aja. Niatkan yang mantap, taruh di masjid yang kita percaya. Apalagi Bapak punya bank, rekeningnya banyak, investnya ada, ya kan? Depositonya ratusan juta. Ngorban kambing aja nggak mampu. Malah nanya, kok gue nggak dapat kupon? Ya Allah, malu Pak. Tahun besok Baitur Rahim di kampung kita kambing membludak, insya Allah. Kalau memang iman dan ketakwaan kita semakin meningkat. Karena yang dinilai bukan berapa kayanya kita, berapa gemuknya tuh kambing, tapi nilai ketakwaan kita kepada Allah. Semakin dekat dengan masjid, sama kayak orang pulang haji begitu. Bukan bikin sombong, bikin kunci pintu, orang datang nggak dia terima. Itu bukan haji mabrur, nama haji mabur. Jadi kita lihat besok siapa saudara kita yang pulang haji, kalau makin dekat dengan masjid, rajin dengan pengajian, hajinya mabrur, udah pasti surga. Begitupun kita, yang kita berkorban karena Allah, kita semakin rajin, tahun besok bisa lebih baik lagi. Yang 3 juta bisa 3,5, ikut sapi 5 juta, itu makin bagus. Itu namanya peningkatan hidup. Surga kita makin tinggi. Bagaimana kita mau mengharap surga, sholat selalu terlambat, ente punya orang dalam di surga? Kita nggak punya siapa-siapa di surga. Harapan cuman kupon pengen masuk surga, bagaimana orang yang luar biasa, sapinya besar, setiap tahun kambingnya 4-5 ekor, kita yang satu-satu acan nggak pernah mau. Ini jadi pelajaran, pengalaman dan penyesalan buat kita yang kemarin nggak berkorban. Padahal kita mampu, tapi kena nggak mau. Dah segini aja ya. Jadi mari Bapak Saudara sekalian ya,
ciri-ciri haji yang mabrur, dia semakin dekat dengan Allah, semakin rajin dengan masjid, semakin doyan dengan taklim, semakin tinggi tingkat ibadah, amal jariah dan sodakohnya. Nggak ada lagi uang 2000-an. Kotak amal 2000 mulu ini. Itu yang kemarin 4.448 Hijriah udah di atas 5.000, bahkan 10.000. Dan jangan kaget kalau tahun besok ada yang naruh 100.000 di masjid kita tiap Jumat. Enggak masalah, ya, uang bisa dicari, ya, itu titipan buat kita berteman di alam barzah nanti. Enggak ada lagi yang nemenin kita kalau bukan amal jariah kita. Mengharap-harap siapa? Ada teman kita di alam barzah, di kuburan, ada orang dalam di surga, kan enggak ada. Mengharap ridho dan rahmat Allah dengan upaya yang kita lakukan, insya Allah kita sama-sama masuk surga. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua untuk dapat merubah di tahun 1448 menjadi lebih baik lagi, muslim sejati, muslim yang betul-betul sempurna paripurna fid dini wad dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al hajj mas'ur ma'lumat paman rada fihinna fala hajja fala rafasa la fasad rabbil adi illallah. Barakallahu lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan wa samil alim. Aqulu qouli hadza wa sablam li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah amarna bil ittihad wa ittisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa Muhammadin fil akhirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah ta'ala amrakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa tanna bi malaikatil musabbi'ati bi qudsihi wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wadallahumma ala arbatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbi wal fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar.
لا إله إلا الله. Sufufakum baina taswiti sufu, minta mami sholat mohon diluruskan, dirapatkan barisannya. Pastikan samping depan kita sudah terisi dengan sempurna. Allahu Akbar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابك الحقوق والزبات لسيخ الجميع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. لك الحمد يا الله يا كريم يا ربي يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجداتنا جداتنا قرباتنا أهل بيتنا مسيخنا معالمين وإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واتبع بيننا وبينهم بالخيرات. ربي اغفر وارحم أنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا تميم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله